महाराज चालो रे नहीं मोरा बिछु सिराले समाचार महाराज तुम्हारा जहाँ असुविधा अच्छी आम महामंत्री को संकट जाई किसी अन्न भक्षण करंतु बुली बुली आसिलो मो पाकू खाइबा को देखो आमे मंत्री लोक समस्ते आइबो मंत्री पाकू राजा केते भलो आउ एबे खाइबा खाइबा को राजा भलो होई गले कांदी कांदी दुख सुनेलु आउ राजा केते भलो तमरो सब किछि बुझी गले बुझिलो चालो रे मो भाई जीवा भजन खाई चालो रे मो भाई जीवा भजन खाई चालो रे मो भाई जीवा भजन खाई चालो रे मो भाई चूड़ा सहित कदली भेंडी सह देवारे गिरी सहित कदली अरे टाकू टाकू करी सब किनी देबा गिलासे गिलासे पीबा दही चलो रे मो भाई जीवा भजन खाई चलो रे मो भाई जीवा भजन खाई चलो रे मो भाई आंधरा कदली रंधाइची आंधरा कदली रो मुंजा ता सहित कदली भजा भाई कदली भजा अरे चिंगुड़ी सुखुआ को कुकुली मरुआ चिंगुड़ी सुखुआ को कुकुली मरुआ छिंडा पोई ताकू पाखरे थोई चलो रे मो भाई जीवा भजन खाई चलो रे मो भाई जीवा भजन खाई चलो रे मो भाई आउ छेना काकरा लड्डू मध्य होईची छेना पिठा काकरा पिठा पाटी पीछे लागिबो मिठा भाई लागिबो मिठा अरे जे जा खाइबो सब तो मिलिबो अरे जे जा खाइबो सब तो मिलिबो मन दुख की पाखरु तुही चलो रे मो भाई जीवा भजन खाइबा को मिलला तो शांति सवर्ण भक्षण कले ठीक अछि वर्तमान शांति तो आपण महानम को मु की अर्थ डोखाई अछि ता श्रवण करिवे निश्चय मणिमा की रे बाबू कुमार मणि पुत्र नाम परित्याग करिबो कि नहीं त्याग न करि पारे परित्याग करिबो नहीं परित्याग न करि पारे गुरे बोलने प्रहलाद कहवा प्रसंग शुणी पारिल से अति बालु तो अटई तेणु करी से मोर शत्रुघ्न गान करुअछि तार विद्यार आवश्यक रही अछि तेणु ताको पाठ पढ़ाबा मु आपन मान को डकाई अछि
बुझी पारे हाँ मणिमा कि बाबू कुमार मणि ए जनेगा गुरु को नमस्कार करो हेला 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 घरे बोले उचित विद्या पठन करिबो भलरे पढ़ेइबो हला अरे भद्रादी अंचल बहु काल तपस्या करी यो शिवंग अरे लक्ष लक्ष चंपा चढ़ाई हताशा आई जाय जगत कारण ए जे तनक मु लाभ करिथिली मोर पिंड को कृतार्थ करिवो ए मो प्रधान को सुखरे पालन करिवो बोली किंतु ए मोर शत्रु गुण गाहन करू अछि ताको उचित विद्या पठन कराई मोर राजपुर रे मोर राज सिंहासन उपरे आसी पदार्पण करिबे बुझी पारिले आपण तो सिर धाल जो मणिमा भल पढ़िबो भल पढ़िबो। भल पढ़िबो बापा मां गुणकारी तो रे बाबू कुमार मणि ए जनेगा गुरु को आश्रम रे जाई विद्या अभ्यास करई हां तुमे आम राजपुर को फेरी आसो अवश्य हां बाप प्रहलाद गुरु को पाई टिके नडिया कदली नासपाती मध्य धरी आने टिके सब टिके आनिबा भोग भोग टिके आनी कि मूलरू एका आरंभ करिबा आसु मांगोली बाप हां शुभ काम रे जीवा हां टिके मागोली को मांगोली को टिके करिबा अच्छा हां केसुडू कोटा केसुडू केसुडू ना की करूची জালাগি করুছি জীবনর ঘোষ কেড়ে সুন্দর তোমার আমার वर्तमान विद्या शिक्षा करो पूर्व दुग ही बस ए
ଗୁରୁବାରରେ ମୁଁ ଜନନୀ ଜଠରେ ଥିଲାବେଳେ ମତେ ସେଇ ନାମ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁକରି ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବମୁଖ ହେଇ ବସ। ପାଠ ପଢେଇଲା ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଠ ପଢେଇଲା। ବୁଝିଲା ବୋହେଇବ ଅନ୍ଧାରରେ ଡିବ୍ରି ଲଗେଇ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲା। ହଁ ପରା ଆମେ କଣ କରିବା? ହଉ ତଥାପି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ରାଜା ରାଜା ଆଦେଶ ପରା ଟିକେ ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କର। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ। ବାବୁ ବସ ଖଡିଟା ଧର। ଗୁରୁବାରରେ ଏ ଖଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ବୁଝିଲ ବାପ ଆମର ସବୁ ବଡ଼। ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ବଡ଼, ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ବଡ଼। ଆମର ଗାଁ ବି ବଡ଼। ହେଲେ ଏ ଖଡି ଉପରକୁ କଣଟା ଅଛି ଏଟା? ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣ୍ଡ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ତଳକୁ? ତା ତଳକୁ ଶୁଣ୍ଡ। ତା ତଳକୁ? ତା ତଳକୁ ଆଉ କହି ହବ କହି ହବ। ଆଚ୍ଛା ପାଠ ଟିକେ ପଢ। ବୁଝିଲ ବାପ ଇଏ ପାଠ ପଢିବା। ପଢ ଗୁରୁରୁ ଆଗ ଧର। ବୋଲ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରବେ 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 ନମଃ। ଗୁରବେ ଗୁରବେ ନା ଦାନ୍ତ ଟିକେ ମେଲା କରିକିରି କୁହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଦାନ୍ତ ଦିଟା ମେଲେଇକିରି ପାଟିଟା ଟିକେ ଚିରିକିରି କୁହ ଗୁରଭ୍ୟ। ଗୁରଧ୍ୟ ହଁ ନମଃ। ଏବେ ହେଲା। ଏବେ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଧର ଓಂ ନମୋ ଗଣେଶାୟ ଓಂ ନମୋ ଗଣେଶାୟ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ମମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ। ନମୋ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ। ଭାଇ ଭଲ ପଢିବ। ହଁ ବାପା ଆଉ ଟିକେ କହିଲେ ନମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ। ନମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ। ପଢିବ ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି ତ? ପଢିବ ପଢିବ। ପାଠ ପଢରେ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢରେ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢରେ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢରେ ପାଠ ପଢ ପାଠ ପଢିଲେ ହୋଇବୁ ବଡ଼ରେ ପାଠ ପଢରେ ପାଠ ପଢ ପଢରେ ସିଦ୍ଧି ରସ୍ତୁ ପାଠ ପଢରେ ସିଦ୍ଧି ରସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି କରିଲେ ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧିରେ ପାଠ ପଢରେ ପାଠ ପଢ ଧରିବା ସାଣି ବାବୁ ଆଇଛ ଯାଉନ ବେଶ ପଡ ଆମେ ତ ନାଚ ଏ ଆଇ ପାଟି ପାଟି ଚିରିକି ଏ ଆଇ କହୁଛି ନାଇଁ ପଢିବ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭଲ ପଢିବ। ହଁ ଏବେ ବାପା ପ୍ରମୋସନ ପାଇଛି ତ ପାଠ ଟିକେ ପଢିବ ଭଲ ଭଲ ପଢିବ ପଢିବ।
ହେଲେ ପଣିକିଆ ବି ଟିକେ ପଡ ହଁ କାଇଁ ବାପ ପଣିକିଆ ଟିକେ ତମେ ବସି ପାରୁଛ ତ ଗୁସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବସିଛି ଆଉ କାଇଁ ବାପ ପଣିକିଆ ଟିକେ ପଢିବା ହଁ 2 1 2 ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ 2 2 ଗୁଣେ 12 ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣ 12 2 3 କି 15 ଦୁଇ ତିରିକି 15 ଗୁସେ ଆଇଁ, କଣ ଏଇଟା ପଣିକିଆ ନା ଆଉ କଣ ଏଇଟା ପିଲାକୁ କାହିଁକି ବେକାରୀ ଆଉ ମମ୍ମି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ପଢଉଛ ତମେ ସବୁ ବୁଝିଲ ବାପ ହଁ ଆମେ ଭୁଲ ପଢାଉନୁ ଠିକ ପଢାଉଛୁ କେମିତି ଆମର ସବୁ ବଡ଼ ହଁ ଆମର ପଣିକିଆ ବି ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାପ ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା କିଆ ଏବେ ସବୁ ମାଗଣା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ବୁଝିଲେ ବାପ ଏବେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ସବୁ ଜିଏସଟି ଫେସ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଜିଏସଟି ବି ବୋଲେ ପଣିକିଆରେ ବି ଜିଏସଟି ଲାଗିଲା ପଣିକିଆରେ ବି ଜିଏସଟି ଲାଗିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଦର ଦାମ ବଢିଲାଣି ତୋର ପଣିକିଆ ବି ବଢେଇ ଦେଲା ସବୁ ଦର ଦାମ ବଢିଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା। ଆମର ପଣିକିଆ ବି ବଢେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମ ସମୟରେ ପଢୁଥିଲ 2 3 କି 6 ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପଢୁଛୁ 2 3 କି 15 ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲେ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଠ ଟିକେ ପଢ ହେଲା କାହିଁ ବାପ ଟିକେ ଶିବ ନାମ ଧର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମଃ ନାରାୟଣ କୋଉ ନାରାୟଣ ରେ ବାପ କୋଉ ନାରାୟଣ କୋଉ ନାରାୟଣ ରେ ବାପ କୁମ୍ଭାରପଡା ନାରାୟଣ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ନାରାୟଣ ଟେଣାକୁ ଜାତି ଓ ତେନା ଦାଦି ବୁଝିଲ ବାପ ହଁ। ସେଇଟା କହୁନି ସେଇ ନାରାୟଣ ନାଇଁ ବାପା ଏଇଟା ସେ ପିଲାଟା କୋଉ ନାରାୟଣ ଧରିଛ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ନମ ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଗାଇ କପି ତପି ସବୁ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନାମକୁ ଧରି କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ତରିବ ନାହିଁ ଓ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ବାପ ହଁ ଏବେ ଧର ଅନ୍ୟ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଧର ବାପ ଓ ବୋଲ ଓମ୍ ଡମରୁଧରାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ହଁ? ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ରେ ବାପ ଡାକପାଲା ଡାକପାଲା ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ନା 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 ଗୁରୁବାର ନେ ନା ନା ଇଏ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯୋଉ କୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣିଛ ତ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୁ କରୁଣି रक्षा करिवे राधा माधव बुझिल तुमको सेई राधा माधव केबे हेले रक्षा रक्षण करि पारिबे नाही एणु
सेई गोविंदଙ୍କ नाम त्याग करी शिवଙ୍କ नाम मुखरे उच्चारण करो बाबू प्रहलाद सुनुच हरि नाम छाड़ रे धन शिव नाम भज रे हरि नाम छाड़ रे कृष्ण नाम छाड़ रे बाबू भज पंचानन रे कृष्ण नाम छाड़ रे बाबू शिव नाम भज रे धन छाड़ हरि नाम रे शिव नाम भज रे धन অমরারি কত করে অমরারি কত করে হে বুঝু রাজ রে হরি নাম বুঝিল গুরুবরণে শুଣୁଛନ୍ତି যুবরাজ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୁରୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଉ ଗଛ ବତାଇ ଯୁବରାଜ ମୋ হরি নাম মোর সকল সম্পদ 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 লোড়া নাই মোর মেরা জগত হরি নাম बाबू प्रहलाद एते विद्या शिक्षा कला परे मध्य तुमे हरिनाम जमा छाड़ी पारुन तबे कहि पारिबो से हरिनाम रे की स्वार्थ रखिच अवश्य कहि पारिबो जे आज्ञा प्रमाणे हाँ